बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिबेट टाइम में इससे पहले आपने जो प्रोग्राम देखे होंगे वो हमारे ऑडियो फॉर्मेट में थे, तो अभी हम ये पहला प्रोग्राम है जो वीडियो फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं उनका नाम है लियाकत अली। पॉलिटिक्स के ऊपर उनका एक नज़रिया रखते हैं, एक तज्जिया उनका होता है और एक विज़न है उनका। तो इस वीडियो फॉर्मेट में जो हम डिबेट टाइम के हवाले से हम बात करते हैं, तो ये पहला हमारा प्रोग्राम है और इसमें हमारे जो पहले गेस्ट हैं लियाकत अली, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लियाकत साहब, क्या हाल है आपके? ठीक सर, आप सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये पॉलिटिक्स के ऊपर आपकी बड़ी नज़र होती है, बड़ा विजन है आपका और जी बड़ा तजिया करते हैं आप। तो ये बताइएगा, ये जो खान साहब जो हमारे हैं बड़े पॉपुलर हैं, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा फेम है इनके पास, पॉपुलैरिटी बहुत है इनकी। सही। तो लेकिन वो जिस तरह से उनका वो अंदाज़ गुफ्तगू है बड़ा चार्मिंग है, लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। हालांकि वो झूठ भी बोलते हैं तो लोग जो है वो हाथों हाथ लेते हैं बिल्कुल। सही। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या हमारी आवाम जो है वो इतनी बाशोर नहीं है कि उनके बहकावे में आके ये उनको फॉलो करती है? बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस सिलसिले में क्या आप कहते हैं? असल में बात ये है कि लोगों को जो बात बताई जाती है मीडिया के ज़रिए या मकसद किसी और सोर्स के ज़रिए, तो उसमें ये है कि अपना वो उस बात को उसी वक्त अफेक्ट कर लेते हैं कि ये बात हमारे लिए कितनी अहम है, कितनी नहीं है। तो आजकल दौर है कि जितना ज़्यादा कोई बंदा झूठ बोल रहा है, उतना ही ज़्यादा वो उसको अपना है ना हाईलाइट करते हैं, उतना ही मकसद उसको अपना है ना पॉपुलर करते हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो भी ये काम हो रहा है ना, तो इसमें खान साहब के अलावा जो उसके मकसद हवारी हैं, जो जिन्होंने सपोर्ट की है उसको, ये सारा किरदार उन्हीं का है। तो झूठ के तो वो मास्टर हैं खान साहब, वो बरगलाने में मकसद। अब आप ये देख लें कि जैसे वो उसने खत लहराया था, इसमें अमेरिका ने मुझे मकसद अपना ये ऐसे कहा है, फलां बंदे ने मुझे ऐसे कहा है, तो ये अब सारे वो नैरेटिव उसके ख़त्म हो गए हैं। अब वो उसने नया सोचा छोड़ दिया है, तो ये फॉरेन फंडिंग का मकसद जो भी मामला ये सारा झूठा है, मैंने तो जो भी लिया था अस्पताल के नाम से लिया था। लेकिन ये बातें अब मकसद आवाम को पता चल रही हैं ऐसा ऐसा ना कि असल हकीकत है क्या, वो किस बिटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं। तो वक्त आएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो ये अवाम की कोई कमज़ोरी है? अवाम मतलब क्या सोचती है जब वो कोई स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं, बड़ी खूबसूरती से वो लोगों को कायल करते हैं, दलील के साथ तो नहीं करते, लेकिन जितना वो कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, इस्लामी टच आप जितना कह लें वो देते हैं और मिसालें देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। तो हमारी अवाम क्या इतनी अवेयर नहीं है कुरान से या इस्लाम से जो उनकी बातों में आ जाती है? बात तो यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो तो वो मतलब इस तरह के जलसे जुलूसों में या इस तरह की बातों में ना आए। यही शऊर की कमी है ना कि जो बंदा ज्यादा यंग जनरेशन साथ है, उनके यंग लोग जो है वो ज्यादातर हैं। बिल्कुल यंग जनरेशन साथ है, हाँ, उनको बिल्कुल इस बात का शऊर ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो इस वक्त आबादी है ना, वो इस वक्त ज्यादातर लोग अपना तलीम की तरफ काम है, अपने कारोबार या मकसद। हाँ जी, बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से वो मकसद जो कुछ सुनते हैं वही कुछ मकसद आगे बयान कर देते हैं, होटलों में, मोहल्लों में, गलियों में, इसी तरह का जहाँ जहाँ आप देख लो रश लगा होता है। उनको किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं है कि किससे क्या बात करनी है। तो यही हर तरफ यही है कि खान साहब ने ये कह दिया, खान साहब ने वो कह दिया। तो इस वजह से मकसद लोग जो है ना, लाशोरी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो आप ये देखें कि झूठ तो हमारे ज़्यादातर सियासतदान जितने भी हैं, वो झूठ के बगैर तो सियासत ही नहीं होती, मुनाफिकत के बगैर जो वो सियासत ही नहीं होती। तो लेकिन उनका झूठ इतना नहीं लोग पिक करते जितना खान साहब का करते हैं। मतलब क्या कोई अंदाज़े गुफ्तगू उनका ऐसा है, यानी कि बड़ा लश फश है उनकी पर्सनैलिटी,
यंग, जितना 70 साल का लड़का आप समझ लें, इस वजह से अट्रैक्शन है उनकी स्पीच में या उनकी बात में। सही बात ये है कि अब उसने जब न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उस वक्त उसने ये कहा कि ये बात मैंने किसी के लिए नहीं की। न्यूट्रल तो गधा होता है, जानवर होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो कौन है, क्या बात करनी क्या नहीं करती। लेकिन अब आप उसकी जो भी स्पीचेस सुन लें, तकरीरें देख लें, जो भी मतलब वो बात करता है, अब वो न्यूट्रल का नाम लेके करता है। हत्ता कि आखिरी बात जो उसने की है ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो चेयरमैन है, तो उसने कहा कि न्यूट्रल ने मुझे कहा था ये बंदा है ना गैर जानकार है, तो आप इसका नाम अपना फाइनल कर दें। तो अब न्यूट्रल के कहने पे मैंने ये अपना सब कुछ कर दिया, इसको फाइनल कर दिया। अब जब वो सब कुछ न्यूट्रल के कहने पे ही करता रहा है और उसको लेकर भी वही आए हैं, तो पीछे बचता तो कुछ नहीं है, ना उसका कुछ बचता है, ना इस मुल्क का कुछ बचता है। यहाँ पे सवाल के खड़ा होता है ना, क्वेश्चन एक वो यहाँ पे रेज होता है कि उस वक्त न्यूट्रल इनको पसंद था, यानी कि जब अगर न्यूट्रल ने ये कहा कि ये न्यूट्रल रहेगा चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उस वक्त न्यूट्रल पसंद था इनको, हाँ साहब को। अब इनको पसंद नहीं है न्यूट्रल, तो ये भी तो की बात अब वो न्यूट्रल इनकी बात नहीं मान रहे ना, क्योंकि मवेशियों का जो इस वक्त बेड़ा गर्क हो गया है वो किसने किया है? वो इसी शख्स ने किया है ना, क्योंकि वो लाए तो किसी और मकसद के लिए थे। वो तो ये कहता रहा है कि ये जो मुझे सिस्टम मिला है ये 35 साल से सिस्टम जो है वो चला आ रहा था और मैं इसको रातों रात तो मैं ठीक कर नहीं सकता, ये तो 35 साल से खराब हुआ सिस्टम, वो तो ये कहता था। बात सर ये है कि 35 साल तक जो बता रहा है ये ठीक नहीं कर सकते, ये बात चलो दुरुस्त है। अब इन्होंने जो 2 माह या 3 माह गवर्नमेंट की थी, तो 4 साल का जो इसका सारा टेन्योर था, तो इसका मतलब है कि वो 2 महीने की जो गवर्नमेंट है, आप बैड गवर्नमेंट कह लें जो भी कह लें, इसका मतलब है कि वो मकसद इन्होंने खुद की थी। वो तो फिर जाहिर बात है फिर इसी की वजह से हुई ना, 4 साल की वजह से। अगर वो 35 साल की उनकी कह रहा है, तो ये जो अब 2 माह या 3 माह का मकसद महंगाई अरूज पर पहुंची है, डॉलर अरूज पर पहुंचा है, तो वो फिर किसकी वजह से था? वो इसकी बैड गवर्नेंस की वजह से था ना। तो ये तो लियाकत साहब, ये तो फिर आने वाला जो भी हुक्मरान है वो गलतियां कोताहियां सारी है तो पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डाल देता है, ये तो सारा होता चला आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो भी आने वाला नया लीडर होगा, नया सियासतदान होगा, वो यही कहेगा कि जो पिछले बंदे गए हैं, जो पिछली गवर्नमेंट गई है, वो सारी करप्ट थी, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये क्या मतलब ये कहाँ जाके फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा? ये आगे ये तो चलता जाएगा फुल स्टॉप। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है इसका कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इस मुल्क में एक इनकलाब की जरूरत है, जिसमें मकसद एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जो भी बंदा है ना, वो बगैर किसी अपना है ना, जो भी नया बंदा है गवर्नमेंट का, वो बगैर किसी तमीज से उनको मकसद एक ही लेवल दे, उसमें मकसद कोई बड़ा छोटा ना नजर आए, हर बंदे को मकसद उसके म्यार के मुताबिक ही रखा जाए, और जो बात गलत करे उसको उसी वक्त सजा दे दी जाए। सजा का भी यहाँ पे देखें ना, हमारी जो अदालतें हैं, अब ये आप ये ममनुआ फंडिंग केस आप देख लें, ये 8 साल, इसको 8 साल से ये चल रहा था। हाँ जी। और कैसे कैसे उन्होंने डिले हर तरह से कोशिश की इसको फैसले करवाने की, तो 8 साल में फैसला आया है, वो भी बड़ी मुश्किल से वो फैसला दिया। तो इसी तरह अदालतों में तो हमारे जो केसेस चलते हैं वो तो सालों साल गुजर जाते हैं, कुछ फौरी इंसाफ जो है वो आगे आता हुआ नजर सुनिए हमें आ रहा है आगे। जारी बात सर ऐसी है ना कि अब हर बंदे के कुछ ना कुछ मकसद एस्टेब्लिशमेंट में अफसर लगे होते हैं। अब अदालतों में जो भी इस वक्त मकसद काम कर रहे हैं, कुछ नवाज शरीफ के हामी हैं, कुछ इमरान खान के हैं, ठीक है। और इस वक्त जो भी बेंच बैठ रहा है वो माशाल्लाह वो 3 आदमियों के अलावा कोई भी बात है सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी फरीक की। वो कहते हैं कि हम ही फैसला करेंगे जो भी होगा, जो कि ऐसे नहीं होता। अब जो भी ये अपना पंजाब असेंबली वाला हुआ जो भी कुछ, तो इसमें बिल्कुल वो अपना
جو وکیل تھے اپنا اس کی طرف سے ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے یا اپنا چودھری شجاعت کی طرف سے یا حمزہ شہباز کی طرف سے انہوں نے برملا کہا کہ آپ کیس یہ نہ سنیں, آپ لارجر بینچ بنائیں. لیکن انہوں نے مقصد ان کی ایک بات نہیں سنی. وہ ایک ہی مقصد ریٹ تھی, ایک ہی بات تھی, ایک صدر وہ اپنا لکھ رہا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندے کو ووٹ دے گا وہ نااہل ہو جائے گا, لیکن وہ ایک کی بات مانی جاتی ہے, دوسرے کی بات نہیں مانی جاتی. تو جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو پھر معاملات غلط ہی ہوں گے, خراب ہی ہوں گے نا. آگے پھر یہ کیا ہوگا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ اب جو ہے مقدمے بازی بھی شروع ہو گئی ہے آگے سارا تو جو پاس آ گئی ہے پنجاب لیول کے اوپر. وہ ظاہر ہے ان کے خلاف بھی قانونی کیسز وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ بالکل ایسے ہوگا. اس وقت جو پوزیشن نظر مجھے آ رہی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے اب دیوار کے ساتھ لگا دیں. ٹھیک ہے, پارٹی اس کی اب رہتی ہے یا نہیں رہتی, پر یہ بندہ جو ہے نا اسکرین سے آؤٹ ہو جائے گا. انہوں نے مقصد ہاں نہیں ہو جائے گا نا, کیونکہ اب مقصد دیکھو نا, آرمی چیف کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں. اب وہ اس حکومت کو مقصد پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اب وہ سعودی عرب سے, یو اے ای سے, امریکہ سے وہ خود ڈیل کر رہا ہے. جس طرح شروع میں مقصد اس نے عمران خان کے لیے کردار ادا کیا تھا نا, وہی کردار اب یہ ان کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب چاہ رہے ہیں کہ یہ بندے کھڑے رہیں اور یہ گورنمنٹ چلے. ٹھیک ہے, تو باقی پرویز الہی یا دوسرے جو بھی مقصد اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, وہ ایک ہی آواز جب آئے گی بوٹوں والے کی طرف سے, تو وہ آٹومیٹکلی پھر وہ ہٹ جائیں گے, پیچھے چھوڑ جائیں گے. ہاں چھوڑ جائیں گے. یہ بات بالکل کلیئر ہے, کیونکہ یہ 4 سال 3.5-4 سال کا جو عرصہ تھا, ان کو بڑی شکایات تھیں جو اتحادی تھے, اور وہ شاید بھول گئے ہیں ابھی. یہ ابھی تو فی الحال ان کو امپلائمنٹ مل گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, تو آگے چل کے شاید دیکھیں کیا سیناریو بنتا ہے. تو ابھی جو ضمنی الیکشن جو ہے وہ 9 حلقوں میں جو ہو رہے ہیں, ان کے اوپر خان صاحب نے بیان آیا تھا کہ میں سارے حلقوں سے میں الیکشن لڑوں گا. تو اس کے بعد پھر یہ ادھر چلے گئے ہیں پٹیشن لے کے چیفوں کے بارے میں, صحیح جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مرحلہ وار جو منظور کی یہ غلط. اس میں اب کیا کرنا چاہتے ہیں یہ جو 9 انہوں نے ابھی جو چیزیں ہیں وہ قبول کر لی ہیں, اس کے اوپر لیجسلیشن کوئی کرانے کے لیے ان کو تعداد چاہیے, ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے, کیونکہ اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اس کے بارے میں اصل میں وہ خان صاحب وہ آدمی ہیں جو جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو 10واں کھلاڑی جب آؤٹ ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ 11واں کھلاڑی بھی واپس پویلین اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کا پلیئر ہے جو جب 10واں کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے نا, تو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو آؤٹ ہی نہیں ہوا, میں نے تو مقصد ابھی اپنی باری لینی ہے. تو یہ اب مقصد وہ بات وہی ہے کہ مقصد اس نے روندی ڈال رہا ہے. ہاں یہ اس نے مقصد کہہ رہے ہیں میں نے کھیلنا ہی ہے, میں نے کہیں نہ کہیں مقصد ملک میں افراتفری یا اس طرح کے معاملات کرنے ہیں, چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. حالانکہ کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ جی 9 جگہ پہ الیکشن ہونا اور میں نے ہی لڑنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا بندہ قابل نہیں ہے جو الیکشن لڑ سکے اور جیت سکے. آپ ہی بہت زیادہ فنکار ہیں, آپ ہی بہت زیادہ مقصد ہے اس چیز کو اپنا. یہ احساس تو دیکھیں نا, ان کی جو ٹیم ہے یہ احساس تو ان کے اندر بھی ختم ہو چکا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل کو سمجھتے نہیں ہیں. اب دیکھ لو نا پنجاب وہ سائیں بزار کو لگایا رکھا پنجاب میں, یعنی وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اب دیکھو نا پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا قابل آدمی نہیں تھا جو وزیر اعلیٰ بن سکے. ٹھیک ہے, ایک 10-12 مقصد رکنی صوبائی اسمبلی کی جو ممبران تھے, ان کو انہوں نے, جن کو وہ چور کہتا تھا, ڈاکو کہتا تھا, انہی کو مقصد اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا, انہی کو بنا دیا اس نے. یعنی کہ اپنی پارٹی میں اس کے کہ اس کیلیبر کا بھی بندہ ہے ہی نہیں اس کے اپنے پاس. نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. جب مقصد اپنے بندوں پہ اعتماد نہ ہو تو پھر اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ یہی کچھ بنے گا جو کچھ ہو رہا ہے.
لیکن یعنی کہ بندے افراتفری ہوگی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, فساد ہوں گے ملک میں. بندے چھوڑ کے تو نہیں ابھی جا رہے تو ابھی فی الحال تو نہیں جائیں گے. بے شک اگر جو ممبر تھے پرانے ان کے, جنہوں نے پارٹی بنائی تھی, اکبر بابر جیسے یا جہانگیر پیر بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو چھوڑ کے چلے گئے. ہاں, حامد خان وغیرہ جتنے بھی تھے. ہاں لیکن یہ تو ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ کھڑے. فیوچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ یہ بالکل جب جب بھی الیکشن ہوگا نا, یہ چاہے 4 ماہ کے بعد ہو, 6 ماہ کے بعد ہو, یہ جب بھی الیکشن ہوگا اس میں ایک ہوا بنتی ہے کہ جس نے جہاں پہ جانا ہوتا ہے نا اس کو وہاں پہ وہ پہلے ہی فٹ کر دیتے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور الیکشن اناؤنس ہو گئے تھے تو اس سے پہلے جنہوں نے جانا تھا وہ لوگ خود بخود یعنی کہ اس طرف جانا شروع ہو گئے تھے جہاں جہاں اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اب بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا تو یہ تو پھر ابھی ٹائم نہیں ہے. ٹائم ابھی آنا ہے جب اناؤنس ہوگی ڈیٹ وغیرہ الیکشن کی, اس وقت یعنی کہ پرندوں نے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب سائن اشارہ آئے گا یہ تو. ہاں ابھی ہاں بالکل, ابھی کسی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لینا 6 ماہ بعد 7 ماہ بعد الیکشن اسی وقت ہوں گے, اس سے پہلے مشکل ہے, بہت مشکل ہے الیکشن جو ہے نا. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے لیاقت صاحب, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. تو امید ہے آئندہ بھی آپ سے اگر کوئی ٹائم ملے تو آپ سے بات چیت کا بہت مہربانی, شکریہ آپ کا. تو آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.